Salam alaikum les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, d'un beau cake moelleux pour le café, le thé, même pour le goûter des enfants, pourquoi pas. On passe tout de suite aux ingrédients. Alors pour cette recette, on a besoin de 4 œufs qu'on va séparer les blancs des jaunes, un demi-verre d'huile, un verre et demi de lait, un verre et demi de sucre, 3 verres et demi de farine, le sel, les amandes pour la décoration et 2 sachets de levure chimique. البنات باش ترياليزيو هاد لا روسيت رايحين تحتاجو 4 تاع البيضات، رايحين تسيباريو البياض على الصفار، نص كاس زيت، كاس ونص حليب، كاس ونص سكر، 3 كيسان ونص فرينه، شويه تاع الملح، شويه تاع اللوز pour la décoration et زوج تاع ساشيات تاع la levure chimique. On va commencer par faire monter les blancs d'œufs en neige en ajoutant une pincée de sel. البنات راح نسيو كيفاش تطلعوا بيض البيض en neige مع شويه تاع ملح. Alors là, je prends mes jaunes d'œufs, j'ajoute le sucre et à l'aide d'un batteur électrique, j'essaye de blanchir le mélange. Après, je vais ajouter tout le reste des ingrédients sauf les amandes. On a dit les amandes, on les laisse pour la décoration. Vous pouvez également, en cette étape, ajouter le zeste d'un citron ou d'une orange, question d'aromatiser, voilà, c'est au goût. البنات في هذه المرحلة رايحين تضربوا صفار البيض مع السكر حتى يولي هذاك لو ميلونج ابيض. تزيدوا بشويه بشويه الزيت، الحليب، لا فارين سوف لي زاموند نخليوهم للتالي كامل بور لا ديكوراسيون. في هذه المرحله تقدروا aussi تزيدوا لو زيت دو سيترون ولا تاع البرتقال aussi, question d'aromatiser le mélange. Maintenant, on va essayer de faire rentrer les blancs d'œufs au premier mélange délicatement sans casser nos blancs d'œufs. الان البنات رايحين تسيبوا كيفاش تدخلوا هذوك لي بلون دو اللي طلعتوهم اون نيج في لو بروميير ميلونج هذا تاع لا فارينيتو بلا ما تكسروا لي بلون دو، بحركات من الاسفل الى الاعلى غير بالعقل. Après avoir obtenu une texture homogène comme vous voyez sur la vidéo, j'ai choisi ce moule pour faire cuire mon cake. Pour les filles qui sont ici en France, ce moule je l'ai acheté de chez Lidl à 4,99 € et franchement j'ai pas été déçue, je le recommande. Je commence à décorer mes amandes là en bas de moule comme vous voyez sur la vidéo avant de mettre mon mélange. البنات كي تكملوا رايحين ديكوريو هاد لو مول اللي اختاريتو اللي شريتو من عند ليدل بهاد الطريقه، تديكوريو لي زاموند après قبل ما تزيدوا le mélange. Et à la fin de cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, pour une nouvelle recette.